In a move that has stirred the local political landscape, 4 families from the Hazamara area, totaling 12 voters, officially resigned from the BJP to join the Tipra Motha party. The new members were formally welcomed into the party by Minister Brisaketu Debarma, E.M. Rabindra Debarma, YTF leader Adarsh Debarma, Sibanjali Debarma representing TWF. Addressing the gathering, the party leadership stated that this wave of joining reflects an increasing public confidence in Tipra Motha's vision. Those who switched sides expressed that their decision was driven by a belief in the party's commitment to pro-people policies and indigenous development. Minister Brisaketu Debarma, while addressing his speech, cited the demand for Roman script for Kokrong language. কিন্তু তাবুক তো কেউ বাংলা মিডিয়াম পড়ে না মুসলিম জবলে চিনি বসারো না বেবাগ নো ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে রিও কা অ চিনি মানি কক বরনো जों রোমান স্ক্রিপ্ট দাবি খাই তংখানি ত্রিপুরানি মুখিয়া বসাও কোনদিন রিমাইয়া ও ভাষা ও অবকা বিদেশি এবিসিডি কা বিদেশি ব নিজেসে ডাক্তার পরে ফাইপুরো ইংরেজি অক্ষর বাই শুই পরে ফাইও বিনি বসারো কো ইংরেজি মিডিয়াম ও ইংরেজি বাই শুই না পরে ফাইও नों जुदि ना आसि हामजायाखै निनि बुमु पर्यन्त नों अ इंराजि अक्षर बाय सुइ दङ अ जागाव जिनि त्रिपुराव दङ गोबां मा राजनीति बल दङ सीपीएम दङ कांग्रेस दङ बीजेपी दङ के बफानो केउनो कक साराया थाइसा कक सारायाब्ले अ रोमान स्क्रिप्टनि बागै नों जुदि सत साहस दखांकै नों गुबै गुबैनो त्रिपुरासानो उन्नति दखायनानै मोजों हकै जेसा राजनीति बदलफान खायदोंनि नों निनि रोमान स्क्रिप्टनि ककनो सोरायकै नों सावै मान्या हकै आगामी एडीसी इलेक्शन त्रिपुरासानि बागै जुदि नों कक थाइसा साराया निनि केन्द्र सरकार राज्य सरकार हकै त्रिपुरासा एरियाव हाबै भोट साननानै निनि कुनो अधिकार गरै नों भोटता साननानै सिनि पाराव नों जुदि त्रिपुरासानि ककनो मानि ककनो रोमान स्क्रिप्ट सिनानि बागै नों दाबि खायराया हकै त्रिपुरासा एरियाव हाबै निनि भोट साननानै कुनो अधिकार गरै. Similarly, while E.M. Rabindra Debarma also delivered his powerful speech during the gathering. जों दिनै दागियाव बाजार खालाय दंनि पाइलायन फांलायनानै अंगला खबर कमरि बाथा दं खायसक साथे फाइटे आं 1980 सालनि सिगां अ दागियाव फाइजा तिनि बाय प्राय 50 बोसोर सिगां दाबुक जों सायमाना नांगौ जों बाहायके मोथांजांनाय जोंनो सेकेंडनि बागै तिनि खबर बायजाजाक जातीय दल ना सीपीएम ना कांग्रेस ना बीजेपी बरक अ जातीय दल ओंखाय जोंनो सकमनानि बागै बरक सबसमयनो सक्रिय गोसां निनि मानथायनो नों सानिता मानथं आगि दसर देब लाम जोंनो मोथांनाय बिनि बुकु बाय सस्त तफसिल मारिनायनि सिरि खबरे गैया निपेन चक्रवर्ती तंगने बागै যারা कांग्रेस खायनाय रक थैरिनाय जिला परिषद रिया त्रिपुरासाबो दंलाप्रो थै सिरिनाय जिला परिषद रिमांला असुबताय सिरि खक्त किन्तु त्रिपुरासा कोन कक सारै তিনি মানিক সাহা তামসা নমনে অধিকার নরনজে দরজে পরিনানি নর কামে হামজা जों सौ रोमान स्क्रिप्ट बाय इंराजी अक्षर बाय তিনি যত ত্রিপুরা রাজ্যে ওয়ানজলি টকসা যত পরিনাই পজাগা বিশেষ ছাত্রবা ইংলিশ মিডিয়ামও তিনি ইংলিশ মিডিয়ামও পরিতামান চাকরি কাহা মানো টিসিএস মানো অফিসার মানো পরীক্ষা বই ইংরাজি বাই মানহারো অসহি নংলি মায়া নংনি অক্ষর নংসি ঠিকানি আরে চিন্তা বাই পরিনাই পরিয়া और 3टा कमिशन का उइलागा समाचरण त्रिपुरानि कमिशन आबनि परे खाय निनि कुमार कुंड चौधरी कमिशन आबनि परे खाय तामने बन तिनि को ओइ पवित्र सरकारनि कमिशन सीपीएम नामलानो একই বক্তব্য त्रिपुरासार इंराजी अक्षर बायनो सिनामु सुजा बायो केबो तो विरोधी खालिया शेष पयनो सीपीएम साका मानिक सरकार साका इंराजी सिनेबे सिजितम बांग्ला सिनेबे सिजितम बतो बसेतो सिजितम नि मा किनु ताबो
তবে এই মানিক সাহা বখায় একটা কথা হি আং রিমেয়া নং সানাই সাব হাইপানা আনি ত্রিপুরা জায়গা বিকাশ দেবর্মা হাইর রামপদ জমাতিয়া হাইর অমাহাইকে তাইব বনি এমএলএ রকম একটা কক ছায়া হি নং পিতা সাদি জানি যে হামরমা সুইতং দং जों माइसिनो बालारियो अरो जों देरा रास्तानि खायनाय मंगलबार बिश्वकेतु मिलिता मानथं रविन्द्र बाय मिलिता मानथं हुस्कानि बाय हुस्कानि नांलायजे नांलायखे केस खालायलायनाय नांलायखे वालायनाय माने जतटुकु जोंनो भागि दंमानो जतटुकु जोंनो सेकागि तनिमानो बरकताय जोंनो थुंतोखौ बनि बागै एडिसिअ रां रहरिया यहाँ के साहित्य में रंग होगा बुसुर होगा निश्चय 6,645 कोटी Bureau Report, Chini Khorang.